do a lot, and that's only because of the Democrats. And as you know, they want to be able to take care of people that have come into our. हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ डेमोक्रेट्स की वजह से रुका हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, वो चाहते हैं कि उन लोगों का ख्याल रखा जाए जो गैर कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में आते हैं, और कोई भी निज़ाम इसका बोझ नहीं उठा सकता। हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम सबका ख्याल रखना चाहेंगे, लेकिन हमारा मुल्क गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि उन्हें मुकम्मल हेल्थ केयर दी जाए, बॉर्डर वॉल दोबारा खोल दी जाए। क्या आप यकीन कर सकते हैं? मुझे भी यकीन नहीं आता। ये कभी नहीं बदलते, चाहे इन्हें इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त ही क्यों ना हुई हो। हम 3-4 दिन में देख लेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। तमाम अरब ममालिक, तमाम मुस्लिम ममालिक, इसराइल, सब ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अब सिर्फ हमास बाकी है। हमास ने फैसला करना है कि वो शामिल होते हैं या नहीं। अगर नहीं हुए तो ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक अंजाम होगा। हमारी सिर्फ एक सादा ख्वाहिश है, यरगमालियों को फ़ौरन रिहा किया जाए और अच्छा रवैया इख्तियार किया। पूरे मशरिक़ वस्ता के ममालिक को एक मुआहदे में शामिल किया जो कभी मुमकिन नहीं समझा गया था। ये सिर्फ गज़ा नहीं बल्कि उससे भी बड़ा मामला है। अगर हमास इस डील को मुस्तरद करती है तो फिर वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, और वो आसानी से कर भी सकते हैं। हम पहले ही तकरीबन 25,000 हमास के लोगों को ख़त्म कर चुके हैं। उनके 3 बार लीडर मारे जा चुके हैं। हम चाहते हैं कि अब अमन कायम हो। अगर ऐसा हुआ तो ये मशरिक़ वस्ता की तारीख़ का सबसे बड़ा अमन होगा। वेनेज़ुएला के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। वेनेज़ुएला मंशियात और दूसरी सरगर्मियों में बहुत ख़तरनाक रहा है। पहले पानी के रास्ते से बड़ी मिक़दार में मंशियात आती थी। हमने कई कश्तियाँ तबाह की, और इसके बाद से पानी के ज़रिए कोई नशावर चीज़ अमेरिका में नहीं आई। अब हम ज़मीनी रास्ते से आने वाले कार्टेल्स पर तवज्जो दे रहे हैं। ये सब कुछ एक बड़े स्पीड अकार्ड के तहत हो रहा है। यहाँ दुनिया भर के जर्नल, एडमिरल्स और लीडर्स जमा हैं। अखराजात ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े से हैं, और हम फजूल खर्ची नहीं चाहते। इसके बजाय गोला बारूद पर पैसा खर्च करना बेहतर है। लेकिन ये एक मौका था जब ऐसा करना ज़रूरी था। हमारे पास यहाँ सब जर्नेल और असल जंगजू मौजूद हैं, और जब हमें लगता है कि कोई हकीकी जंगजू नहीं है तो हम कहते हैं तुम फारिग हो, निकल जाओ। मैंने फ़ौज को दोबारा तामीर किया। फ़ौजी क़यादत में बहुत अच्छे लोग भी थे, लेकिन कुछ बुरे भी निकले, जैसे लिली, मेट्स और एस्पर। ये लोग नाकाम रहे, लेकिन अब हमारे पास बेहतरीन क़यादत है। अपने पहले दौरे सदारत में ही मैंने फ़ौज को दोबारा मजबूत किया और सबसे अजीम मईशत कायम की। अब मैं जा रहा हूँ जर्नेलों, एडमिरल्स और लीडर से मुलाकात करने, और अगर कोई मुझे पसंद ना आया तो मैं उसे वही मौके पर बरतरफ कर दूंगा। And if I don't like somebody, I'm going to fire him right on the spot. Well, we may do a lot, and that's only because of the Democrats. And as you know, they want to be able to take care of people that have come into our. हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ डेमोक्रेट्स की वजह से रुका हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, वो चाहते हैं कि उन लोगों का ख्याल रखा जाए जो गैर कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में आते हैं, और कोई भी निज़ाम इसका बोझ नहीं उठा सकता। हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम सबका ख्याल रखना चाहेंगे, लेकिन हमारा मुल्क गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि उन्हें मुकम्मल हेल्थ केयर दी जाए, बॉर्डर वॉल दोबारा खोल दी जाए। क्या आप यकीन कर सकते हैं? मुझे भी यकीन नहीं आता। ये कभी नहीं बदलते, चाहे इन्हें इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त ही क्यों ना हुई हो। हम 3-4 दिन में देख लेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। तमाम अरब ममालिक, तमाम मुस्लिम ममालिक, इसराइल, सब ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अब सिर्फ हमास बाकी है। हमास ने फैसला करना है कि वो शामिल होते हैं या नहीं। अगर नहीं हुए तो ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक अंजाम होगा। हमारी सिर्फ एक सादा ख्वाहिश है, यरगमालियों को फ़ौरन रिहा किया जाए और अच्छा रवैया इख्तियार किया जाए। मैंने पूरे मशरिक़ वस्ता के ममालिक को एक मुआहदे में शामिल किया जो कभी मुमकिन नहीं समझा गया था। ये सिर्फ गज़ा नहीं बल्कि उससे भी बड़ा मामला है। अगर हमास इस डील को मुस्तरद करती है तो फिर वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, और वो आसानी से कर भी सकते हैं। हम पहले ही तकरीबन 25,000 हमास के लोगों को ख़त्म कर चुके हैं। उनके 3 बार लीडर मारे जा चुके हैं। हम चाहते हैं कि अब अमन कायम हो। अगर ऐसा हुआ तो ये मशरिक़ वस्ता की तारीख़ का सबसे बड़ा अमन होगा। वेनेज़ुएला के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। वेनेज़ुएला मंशियात और दूसरी सरगर्मियों में बहुत ख़तरनाक रहा है। पहले पानी के रास्ते से बड़ी मिक़दार में मंशियात आती थी। हमने कई कश्तियाँ तबाह की, और इसके बाद से पानी के ज़रिए कोई नशावर चीज़ अमेरिका में नहीं आई।
اب ہم زمینی راستے سے آنے والے کارٹلز پر توجہ دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک بڑے اسپیڈ اکارڈ کے تحت ہو رہا ہے، یہاں دنیا بھر کے جرنیل، ایڈمرلز اور لیڈرز جمع ہیں۔ اخراجات زیادہ نہیں لیکن تھوڑے سے ہیں، اور ہم فضول خرچی نہیں چاہتے۔ اس کے بجائے گولہ بارود پر پیسہ خرچ کرنا بہتر ہے، لیکن یہ ایک موقع تھا جب ایسا کرنا ضروری تھا۔ ہمارے پاس یہاں سب جرنیل اور اصل جنگجو موجود ہیں، اور جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی حقیقی جنگجو نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں تم فارغ ہو، نکل جاؤ۔ میں نے فوج کو دوبارہ تعمیر کیا۔ فوجی قیادت میں بہت اچھے لوگ بھی تھے لیکن کچھ برے بھی نکلے، جیسے لیلی، میٹس اور ایسپر۔ یہ لوگ ناکام رہے، لیکن اب ہمارے پاس بہترین قیادت ہے۔ اپنے پہلے دورے صدارت میں ہی میں نے فوج کو دوبارہ مضبوط کیا اور سب سے عظیم معیشت قائم کی۔ اب میں جا رہا ہوں جرنیلوں، ایڈمرلز اور لیڈر سے ملاقات کرنے، اور اگر کوئی مجھے پسند نہ آیا تو میں اسے وہی موقع پر برطرف کر دوں گا۔ And if I don't like somebody, I'm going to fire him right on the spot. Well, we may do a lot, and that's only because of the Democrats. And as you know, they wanted to be able to take care of people that have come into our... ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب صرف ڈیموکریٹس کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا خیال رکھا جائے جو غیر قانونی طور پر ہمارے ملک میں آتے ہیں، اور کوئی بھی نظام اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم سب کا خیال رکھنا چاہیں گے، لیکن ہمارا ملک غیر قانونی طریقے سے آنے والے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ انہیں مکمل ہیلتھ کیئر دی جائے، بارڈر وال دوبارہ کھول دی جائے۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں؟ مجھے بھی یقین نہیں آتا۔ یہ کبھی نہیں بدلتے، چاہے انہیں الیکشن میں بدترین شکست ہی کیوں نہ ہوئی ہو۔ ہم 3-4 دن میں دیکھ لیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ تمام عرب ممالک، تمام مسلم ممالک، اسرائیل، سب نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اب صرف حماس باقی ہے۔ حماس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ شامل ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہوئے تو یہ ایک بہت بڑا افسوسناک انجام ہوگا۔ ہماری صرف ایک سادہ خواہش ہے، یرغمالیوں کو فوراً رہا کیا جائے اور اچھا رویہ اختیار کیا جائے۔ میں نے پورے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ایک معاہدے میں شامل کیا جو کبھی ممکن نہیں سمجھا گیا تھا۔ یہ صرف غزہ نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا معاملہ ہے۔ اگر حماس اس ڈیل کو مسترد کرتی ہے تو پھر وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور وہ آسانی سے کر بھی سکتے ہیں۔ ہم پہلے ہی تقریباً 25,000 حماس کے لوگوں کو ختم کر چکے ہیں۔ ان کے 3 بار لیڈر مارے جا چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب امن قائم ہو۔ اگر ایسا ہوا تو یہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا سب سے بڑا امن ہوگا۔ وینزویلا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وینزویلا منشیات اور دوسری سرگرمیوں میں بہت خطرناک رہا ہے۔ پہلے پانی کے راستے سے بڑی مقدار میں منشیات آتی تھیں۔ ہم نے کئی کشتیاں تباہ کی، اور اس کے بعد سے پانی کے ذریعے کوئی نشہ آور چیز امریکہ میں نہیں آئی۔ اب ہم زمینی راستے سے آنے والے کارٹلز پر توجہ دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک بڑے اسپیڈ اکارڈ کے تحت ہو رہا ہے، یہاں دنیا بھر کے جرنیل، ایڈمرلز اور لیڈرز جمع ہیں۔ اخراجات زیادہ نہیں لیکن تھوڑے سے ہیں، اور ہم فضول خرچی نہیں چاہتے۔ اس کے بجائے گولہ بارود پر پیسہ خرچ کرنا بہتر ہے، لیکن یہ ایک موقع تھا جب ایسا کرنا ضروری تھا۔ ہمارے پاس یہاں سب جرنیل اور اصل جنگجو موجود ہیں، اور جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی حقیقی جنگجو نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں تم فارغ ہو، نکل جاؤ۔ میں نے فوج کو دوبارہ تعمیر کیا۔ فوجی قیادت میں بہت اچھے لوگ بھی تھے لیکن کچھ برے بھی نکلے، جیسے لیلی، میٹس اور ایسپر۔ یہ لوگ ناکام رہے، لیکن اب ہمارے پاس بہترین قیادت ہے۔ اپنے پہلے دورے صدارت میں ہی میں نے فوج کو دوبارہ مضبوط کیا اور سب سے عظیم معیشت قائم کی۔ اب میں جا رہا ہوں جرنیلوں، ایڈمرلز اور لیڈر سے ملاقات کرنے، اور اگر کوئی مجھے پسند نہ آیا تو میں اسے وہی موقع پر برطرف کر دوں گا۔ And if I don't like somebody, I'm going to fire him right on the spot. Well, we may do a lot, and that's only because of the Democrats. And as you know, they wanted to be able to take care of people that have come into our... ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب صرف ڈیموکریٹس کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا خیال رکھا جائے جو غیر قانونی طور پر ہمارے ملک میں آتے ہیں، اور کوئی بھی نظام اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم سب کا خیال رکھنا چاہیں گے، لیکن ہمارا ملک غیر قانونی طریقے سے آنے والے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈیموکریٹس چاہتے